नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमच्या आयच्या ह्या संवादान भितर आमी विशय घेवन आयल्यात ते म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ. मागीर ते गव्हर्नमेंट मेन आसूं किंवा बाकीची राज्यांतली स्थिती आसूं. आनी हो विशय घेवपाचें कारण म्हणजे सरकारान परत एकदां नव्यान एक घोशणा केल्या ती म्हणजे कदंब महामंडळ जे सरकाराचें आहा तातूंत 300 कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ ते आतां घेतले. 200 कंडक्टर आनी 100 ड्रायव्हर अशी सरकारान घोशणा केल्या. आतां एकंदर सरकारी कॉर्पोरेशनां म्हणा, सरकारी डिपार्टमेंटां म्हणा, थंय कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाची कितें परिस्थिती आहा, कितले आसा, ते सारके सिस्टमान भितर आसात काय ना, ह्या सगळ्याचेर उलोवपा खातीर म्हाजे बरोबर आसात आयटकाचे सेक्रेटरी, नामनेचे कामगारांचे फुडारी, युनियन लीडर जे आसात ते एडव्होकेट सुहास नायक सर आमच्या बरोबर आसा. सर तुमकां येवकार आमच्या स्टुडियोंत. सर हांवें जशें म्हटलें की सरकारान आतां परतून एक फावट 300 कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ घेवपाची घोशणा केल्या कदंब कॉर्पोरेशनान भितर. कशें पळयता तुमी ही घोशणा? कशें एनालिसीस करतले? सद्याची स्थिती कितें आहा कॉन्ट्रॅक्ट वर्करांची गोंयांत? So we'll have to analyze this in two parts. दोन पार्टांनी करचें पडटलें. एक कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांची गोंय फाट्याचेर कितें परिस्थिती सद्या आसा, and then we'll come back to Kadamba. So as far as the contract workers are concerned, and they are employed in various government departments. Correct. If you take PWD, there is a PWD society. If you take other corporations, tourism also, there are contract workers under Drishti and all. And they are performing core operations like life saving and Correct. And तांची सर्विस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड दे हॅव बीन रेकन विथ एवरी इयर. म्हणजे कितें आसा, आतां PWDन गेले तुमी, पोर्टेबल उदक सप्लाय करता, मागीर सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटान आसा, बट दे आर वर्किंग फॉर लास्ट मोर देन 25 years, 30 years, 35 years. आनी दृश्टी सेम, बट वी हॅव लेड ऑल्सो एजिटेशन्स, पूण कांय जावना. कित्याक मागीर खंय तरी फुटाफूट जाता कामगारां मदीं, आनी देन दे गेट स्प्लीट जाता. बट सी, कॉन्ट्रॅक्ट लेबर एक्ट जो आसा दॅट इज व्हेरी क्लियर. इट सेज दॅट ज्या जाग्यार कोर आनी परमनंट नेचराचें काम आसा थंय तुवें कॉन्ट्रॅक्ट लेबर वापरपाक जायना. एक एक्सिजन्सी, एमर्जन्सी कितें आसा जाल्यार यू कॅन एम्प्लॉय न्यू कोडान आतां. बट दॅट ऑल्सो सेज दॅट जी कोर ऑपरेशन्स आहा ते करूंक जायना. आनी जर तर कोर ऑपरेशनान तूं एम्प्लॉय करता दॅट इज अनफेअर लेबर प्रॅक्टीस. नाव कमिंग बॅक टू कदंबा डायरेक्टली एम्प्लॉय करता ड्रायव्हर म्हणून आनी कंडक्टर म्हणून. दॅट इज अ कोर ऑपरेशन्स. नाव यू कॅनॉट एम्प्लॉय कॉन्ट्रॅक्ट लेबर इन कोर ऑपरेशन्स. अँड वॉट इज द एमर्जन्सी? You recruit them on a regular vacancies. If there are regular vacancies, you recruit them on regular vacancies. But they don't want to do that. आणि ऑलरेडी जे कदंबान बदली म्हणून ड्रायव्हर्स आसा, बदली म्हणून कंडक्टर्स आसा, दे आर वर्किंग फॉर 5 years, 8 years, 10 years on contract basis and as a badli driver. But what is the benefit to them? There is no benefit to them. So what we are saying is that you want to fill up the vacancies. If they are really वेकन्सीज आसा आनी ते फिलअप करपाक जाय जाल्यार फिलअप करा, बट रेग्युलर बेसिसाचेर फिलअप करा. इलेक्शन येता तेज्या खातीर कितें तरी एक मांडावळ काडप, भुरग्यांक सांगप की आमी तुमकां हांगा जॉब दितले, थंय जॉब दितले, आनी मागीर तांकां आयुश्यभर झरप, आनी मागीर केन्ना तरी ब्रेक दिवप आनी सांगप चला तुमी घरा. एंड बाय दॅट टायम दे क्रॉस 45 years, दे क्रॉस 40 years, नोबडी एम्प्लॉयज देम. दिस इज द कॉन्ट्रॅक्ट लेबर. सर तुमी आतां कदंबाचें सांगलें आमकां, आनी तुमी कदंब कॉर्पोरेशनाचेर कितें उलोवपाक सांगपाक शकतले आमकां? थंयसरले वर्किंग स्टायल आसूं, बाकी हे तुमी बदली ड्रायव्हर, कंडक्टर ते आसा, मागीर सरकार ते सदांच प्रॉफिटान आसत ना, मागीर ते सरकार म्हणटा कितें आमी ते इट इज अ सर्वीस लोकां खातीर आसा, सो आमी प्रॉफीट पळयना म्हणून. सो ही सगळी हें कशें पळयता? सी, जर प्रॉफीट पळयना जाल्यार जे परमनंट कामगार आसा तांचे कितलीशीच वेतनाची थकबाकी आसा. म्हळ्यार एरियर्स जे रिटायर जाल्या तांकां मेळूंक ना. मागीर एरियर्स ऑफ 7th पे इम्प्लिमेंट केला नोव्हेंबर 16 काय केन्ना, पण तेंचो फाटलो जो एरियर्स आसा तो तांकां मेळूंक ना. दिस इज वन आस्पेक्ट. द अदर आस्पेक्ट इज दॅट यू आर गोईंग ऑन रिक्रुटींग न्यू वर्कर्स अँड दॅट इज ऑल्सो नॉट ऑन परमनंट बेसीस. नाव वॉट इज द एंड गेम ऑफ this? Whoever comes in the Kadamba
Kadamba has been seen as a milking cow. Milking cow for the person who administers Kadamba. मागीर ते खंयच्यान कशें कितें करप हें सगळें तांकां खबर आसा. जरी तर नॉन प्रॉफिट कदंबा असलें, येस, वी ऑल्सो से दॅट इट इज अ नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन कमिटेड टू द सर्वीस ऑफ द पीपल. रिमोट विलेजींतले तुमी जाणा आसतले की वाळपय मागीर ते कोतोड हांगा थंय रिमोट सारके जे बाकीचे करिना. आनी कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप विथ अ विजन. पयलींचे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बाब प्रताप सिंग राणे ताणें हें कॉर्पोरेशन स्टार्ट केल्लें विथ अ विजन. बट आतां खंय तरी तें विजन जें आसा तें खंय तरी शेणलां, विजनलेस जाला. सो they have to come back on the track and ensure that corporation runs profitable. एक वर्सा अशें ना की सगळ्यात वर्सा लॉस केला, पूण एक वर्सा म्हाका दिसता, आय डोंट रिमेंबर द एक्झॅक्ट डेट, बट सम प्रॉफिट वॉज रिकॉर्डेड and that time the administration was in a good hands. But now thereafter and previously the Kadamba is incurring losses and government is funding this corporation with public exchequer money. Now when public exchequer money is given to the corporation, it is the duty, accountability has to be there. And unnecessary expenditure asa the naka thai he karap and there are a lot of things which I don't speak on that on the camera, but this expenditure has to be curtailed. But whoever comes here, he only sees how much I can earn and take away, because my tenure is only 4 years or 5 years. So this is what is happening. सर म्हाका सांगा, आता कॉन्ट्रॅक्ट लेबर्स आसा किंवा स्टाफ, तांचो एक व्हडलो प्रश्न. तुम्ही म्हणटा तशें 40-45 वर्सां ते काम करता, पण अजून ते परमनंट जायना. सो हें सिच्युएशन चड वर्स जाला आनी ह्या दिसांनी अशें दिसता तुमकां, आनी तेचे रिजन्स कित्याक आसतली हे सगळे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आनी हे? See, contract staff, policy म्हणया आमी, to some extent the policies of the government is also responsible to encourage the contract labor. कितें आसा, if you go to overall in the industrial estates, there are many number of contract workers. If permanent number is 100, 1000 workers will be on a contract. पूण जेन्ना तूं कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉय करता, देन द प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ताका वेवस्थीत पगार मेळटा काय मेळना, ताका ताणें तेजी टायमींग जो आसा तो मेंटेन जावपाक जाय. ताका बेश्टेच तुवें सांगूंक जायना की तो रेडी आसा 16 वरां काम करपाक वा 14 वरां काम करपाक वा 12 वरां. सो बिकॉज दे कम फ्रॉम आउटसायड द स्टेट, लायक झारखंड, छत्तीसगड, ओरिसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, दे कम हियर. Lot of influx of migrant, and they are prepared to work. They are not prepared to work for 8 hours. They say that you give me 12 hours work, म्हणून म्हाका पैसे दी ते 12 वरांचे, हांव ते काम करता. So that's with that mindset they come here, and employers also prefer them because they are working for 12 hours, 14 hours, break ना काय ना. पण सरकाराची जबाबदारी आसा की जेन्ना मायग्रंट वर्कर स्टेटीन येता, तांचे हेल्थ पळोवपाक जाय, तांची सेफ्टी पळोवपाक जाय, तांचे वर्किंग कंडिशन्स पळोवपाक जाय, पगार दिता वा दिना हें पळोवपाक जाय. आनी देर आर लेबर डिपार्टमेंट हू हॅज टू पिरियॉडिकली कंडक्ट इन्स्पेक्शन, बट नोबडी इज डुईंग दॅट इन्स्पेक्शन. सो द प्लायट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल इस्टेट इज व्हेरी पॅथेटीक. म्हळ्यार खुबशे फावटी कॉन्ट्रॅक्टर तांकां हाडटा, एक थोडे एडवान्स दिता आनी मागीर तांकां धाडटा. वयता आसतना तांच्या हातीन कांय नासता. दिस इज द प्रॉब्लेम. इवन सर हाली एक प्रश्न येतालो की थोडे ते सकाळी फुडें आमी पणजे गर्दी जाल्ली दिश्टी पडटा, सगळे रावता कामाक आनी खंय, तांचो ते सॅलरी आहा ती चड ते डिमांड करता अशें म्हणून एक कॉन्ट्रॅक्टरांनी एक इशू केल्लो. दॅट इज ऑल्सो करेक्ट, बट कितें आसा, हे जे रस्त्यार जावं बाजारांनी तुका टिट्यांचेर दिसता ते तांकां रेग्युलर काम मेळना, म्हयन्यांक हेचेर काम मेळना. आज काम मेळ्ळें जाल्यार फाल्यां काम ना, वा 4 दीस काम ना. सो वॉट दे आर सेईंग की आतां मेजन आसा जाल्यार तो म्हणटा की आपणाची 1000 रुपया आसतलो वा 1500 आसतलो, तुका जाय जाल्यार तूं घे. सो इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट नीड ऑल्सो. इफ यू नीड हिम, ही वील से दॅट कम, आय एम रेडी टू पे यू 1500. बट दॅट्स हाव इट डिपेंड्स अपॉन द नीड अँड सप्लाय. तुका जाय तो तुका रेडी आसा, तुका ते
पयशे दिवपाक परवडटा, जाल्यार that is the तूं thing. ती जाल्यार सर्वीस व्हर ताका. घेवप ती. Because I don't think they are also wrong in that, because see, they don't get 30 days work. It is only कंटिन्यू वर्क आसता ना continue तेंकां, work. मदींच आणि मेळटा. आज कितें जालां, because of this war in Iran, इराण. shortage of gas, हय. आणि तांचे कडेन कितें आसा, गॅसीचो बूक ना, रजिस्टर केल्लें ना. So if you go to buy a gas, it is for people who have registration. For them, that is a nominal rate. Correct. But who don't have the registration, they have to pay double, Extra. triple, extra. Correct. मागीर मार्केटान गेलो, गोंयान इतली म्हारगाय आसा, व्हेरी डिफिकल्ट टू सर्वायव. रूम रेंट कितलें आसा, लायट कितली आसा, लायटीचें बिल. So it is very difficult for them to survive. So most of these workers, contract workers, have now slowly stopped coming to Goa. And some of my friends who are in the industry, who are in means IDC. who म्हणजे industrial estate, हय हय. and who tells the industry's problem or discusses industry's problem with us. They tell us that now the migrant influx is becoming slowly less. The reason is this, की inflation वाढला, इन्फ्लेशन महागाई वाढल्या, they can't survive. हे आता 3चे अनाउन्समेंट केल्या सरकारान, ड्रायव्हर आणि कंडक्टर कदमान भितर. ओवरऑल सर बाकीची डिपार्टमेंटा आहा थंय म्हाका दिसता अशेच इश्यू आसतले. आणि एक बेजिकली इश्यू आसता की पयलींचे वर्कर आसा ते अजून परमनंट जावंक ना, कितलीशींच वर्सां काम करून, आणि सरकार नवे घेवपाचे घोशीत करता, कॉन्ट्रॅक्टर घेता, हे घेता. सो दिस इज खंय तरी एक अनफेअर न्ही, जे पयलींचे थंय कामगार काम करता तांचेर. Correct. That's what we are saying. Now the permanent workers, the regular workers are slowly retiring. So there is a vacancy. So if that permanent vacancy of driver is there, why don't you recruit on a permanent basis? Burgyang काम दे न्ही. There are lot of people who are unemployed and who are searching for jobs. If he gets अशें न्ही की परमनंट जॉब, ताचे कितें तरी ताचे सेट संसार तरी तो चलोवंक शकता. ओके. बट हियर तुमी कितें करता, यू आर तुमी तांकां जगपाकूय दिना आनी मरपाकूय सोडिना. सो आनी पगार कितलो, अनस्किल्ड कॅटेगरी म्हणटा तुमी. ड्रायव्हर कॅन ही बी अनस्किल्ड, अ कंडक्टर हू डज स्किलफूल वर्क, मशीन चलयता, हें तें सगळें तें टिकेटींग हें तें पयशे घेता, कॅन ही बी अनस्किल्ड. बरोबर. So these are the some areas where the government has to look into. Improve करपाक जाय. And when you are employing also, if it is a short term period, the salary has to be with par with the permanent workers. Because permanent workers get PF, permanent workers get gratuity. These leave workers benefits will not get leave, all the benefits. But these workers who are coming as a contract worker, they don't get any benefits. आणि बेसिकली हे ड्रायव्हर बी तेंका तर ते जाय, थोडे रेस्ट जाय, बिकॉज ते अशें काम करता की तांचे जिवार लोक असतात. करेक्ट, ऍब्सोल्युटली करेक्ट. आणि बिकॉज एकटो फुडल्यान ड्रायव्हर चलयता, फाटल्यान 35-40 पॅसेंजर्स बशिल्ले असता, and they are totally dependent on this person. Driver. So you have to take care of them, make them happy. If they are happy, the people will be happy. सर ओव्हरऑल गोयचे सॅलरी स्ट्रक्चर जे आसा आतां कामगारांचे, मागीर ते परमनंट किंवा हे ते तेंकां एज पर लॉ बीन आसा सारकें, काय ते अंडर हे आसा ते? See, there are a lot of places where you don't get even the minimum wage. Like कांय सरकाराचीच खाती आसा, हेल्पर टीचर म्हणून आसा, ती शिकयता, हेल्प करता बालवाडीन आनी खंय, तांकां मिनिमम वेजूय मेळना. दिस इज पॅथेटीक सिच्युएशन. एटलीस्ट गिव देम मिनिमम वेज. देर आर मेनी एरियाज वेअर दीज कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स वर्क. ऑन द पेपर they are shown they are paid as unskilled, whatever minimum salary, but in reality they get much less. It wholly depends upon the contractor. So एक करूंक जाय की कॉन्ट्रॅक्टरांनी आनी the employers also, की डायरेक्ट बँक अकाउंट करपाक जाय आनी ट्रान्सफर द मनी ऑफ एवरी मंथ और एवरी डे इन द बँक अकाउंट. सपोज 30 days सॅलरी जाली, अनस्किल्ड पर डे घेतले, 30 days सॅलरी तूं डायरेक्टली bank account and transfer, so that accountability is there. How much paid, who is, how many days he has worked, that will be there. Nothing, they are not doing anything, and contractors also don't want to do this system.
सो बट हाचेर सरकाराचो काय वॉच कोणाचो कंट्रोल सरकाराचो मशिनरी आसा, बट मशिनरी हॅज टू एक्ट. And who is the machinery? The labor enforcement machinery. There are so many people who are there, and I think the concerned minister also has to take note of that. That periodic inspection of these people has to be carried out to ensure that they are paid fairly, they are paid good service, means given good service condition, आणि safety आणि बाकीचे हेल्थ हॅझार्ड्स जे आसा ते मेंटेन जावपाक जाय. असं तुम्ही म्हणटा तशें इन्स्पेक्शनां बी जावपाक जाय ह्या सगळ्या हय. कामगारांची. आता जे लेबर डिपार्टमेंट आसा पळय, ते तुमकां कितें दिसता? ते फूल फंक्शनल आसा, एक्टिव्ह आसा, सारकें काम चल्लां, काय लॅप्सीस आसा भितर? No, that's what labor department to some certain extent, yeah, they are good. They are working. ओके. But the senior officers who are there, they have to ensure that this lower rank staff goes to the field, carries कित्याक out the आमी जर periodic केन्नाच आयकुना inspection. की लेबर डिपार्टमेंटाचे कोण तरी फिल्डार गेले, काय ना, कोणें इन्स्पेक्शन केलें, कांयच ना, अशें काय ना, कांयच ना. अशें जायना आणि म्हणून इवन ओव्हर टायम आतां पेमेंट करता, फॅक्टरी इन्स्पेक्टरेटाची जबाबदारी. तांकां सारकें करता वा करिना, तांकां पेमेंट दिता वा दिना. Nobody is bothered about this. But this comes under different head. That is inspector of factories and boilers. boilers. But labor department has to ensure that minimum wages are paid, workers are given proper benefits, weekly off आसा, बाकीचे ज्यो फॅसिलिटी लेजिस्लेशनान आसा त्यो मेळपाक जाय. That has to be ensured by the labor staff. बट ते जायना तशें But they are not doing that. सो ओवरऑल जर सरकाराचे गोंयचें जें धोरण आसा, पॉलिसी आसा, तुमी हॅपी ना ताजेर? कामगाराच्या policies आमी म्हणया. कामगार पॉलिसीचेर सरकाराचें कांयच पॉझिटिव्ह इंटरव्हेन्शन ना. खंय कंपनीन कितें प्रॉब्लम जाता, लेबर अनरेस्ट जाता, जाल्यार द गव्हर्मेंट इज नॉट विथ द लेबर. बट ऑन द कॉन्ट्ररी दे क्रश, they see that the movement is sabotage. आणि एक उदाहरण ताजें म्हणल्यार एजमा. आतां फार्मा कंपनी ज्यो आसा ह्यो सरकाराच्यो कंपनी न्ही, ह्यो फार्मा कंपनी ज्यो आसा ह्यो प्रायवेट सेक्टर, आनी तांचे फक्त मेडिसीन जावं ड्रग्स ते प्रोड्यूस करता, टॅबलेट्स प्रोड्यूस करता, ते फक्त भारतांत जावं हिंदुस्थानांत जावं गोंयांत विकिनात ते. ओनली सर्टन कोटा, अराउंड 20% कोटा इज सोल्ड इन इंडियन मार्केट. Rest of the Export. product is exported. And exported where? Europe, Australia, Africa, America, असल्या देशांनी एक्सपोर्ट करता. आणि if you see their profit graph, it goes like this. If it is 1,000 crore here, the next year it will be 2,000 crores, 10,000 crores. Like this, it goes on. But what about the worker who is giving you the productivity? He is paid the same salary. And if he asks for nominal overtime wage to be paid, they are said that no, we are not paying. If they say that I am not coming on Sundays, there are instances where workers are not coming for Sundays and they are terminated. Goyan. So many cases. And pharma sector. And more than 50 cases are only of where I am handling 50 cases where they have said that I am not coming on Sunday and he is terminated. He is dismissed. A person holding a gate meeting of the union, he said that you cannot hold a gate meeting. You are terminated. You are dismissed. This is happening in pharma industry. And the government is protecting the same employers by invoking ESMA. ESMA म्हटल्यार कितें? Essential Services and Maintenance Act. वो खंय लावपाक जाय? वो गव्हर्मेंटाक दिसता की थंय स्ट्रायक जावपाक जायना. एसेन्शियल सर्विसेस, एमर्जन्सी सर्विसेस आसा, हेल्थ केअर आसा. हेल्थ केअर म्हळ्यार हॉस्पिटल्स आयले. मेडिसीन मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री इवन सेंट्रल एक्टान बरयल्लें ना की एजमा लावपाक जाय म्हणून. पूण गोंय सरकारान एजमा लायला आनी गोईंग ऑन एक्सटेंडिंग एवरी 6 months द एजमा इज एक्सटेंडेड. वी हॅव फायल्ड अ रिट पिटिशन हायकोर्टान. पूण वी आर होपफुल दॅट द मॅटर वील बी डिसायडेड. म्हणून तितल्या म्हणसर एक्सटेन्शन जायत आसा. आता एक्सटेंड करीत आसा एजमा एवरी 6 months, बिकॉज 6 म्हयन्या पुरतो तो काळ आसता. आनी तें बी कितें एमर्जन्सी कितें आसा जाल्यार दॅट्स वाय दॅट एजमा 6 म्हयन्या खातीर. पूण हे कितें करता आतां 6 म्हयने कंटिन्यू करीत आहा फाटलीं 3 वर्सां गोंयान अशें चल्लां गोंयान. आनी सो दिस इज टोटली अगेन्स्ट द लेबर लॉ, एगेन्स्ट द
म्हणजे सन्स ऑफ द सॉयल म्हळ्यार गोंयचे कामगार ह्या फॅक्टरीनी काम करता तेंचे एगेन्स्ट हो लॉ आसा एंड दिस गव्हर्मेंट हॅज टू रिवोक एंड दॅट इज अवर अपील टू द चीफ मिनिस्टर की डोंट गो ऑन extending this ESMA because people are looking at you and as far as we know that Mukhya Mantri also is coming from the area where there are a lot of workers and from his constituency a lot of workers are also employed in pharma companies, so he has to see and protect these workers. ओके. सो सर ओवरऑल तुम्ही कितें आसा कंडिशन गोंयान ती सांगली. सो हे 300 पोस्ट काडले ते तुमकां दिसता इट इज अ इलेक्शन गिमिक. इट इज एन इलेक्शन गिमिक आनी हेंकां कितें करतले आपयतले इंटरव्यू लेटरां दितले वो दिवचे ना तांकां सांगतले आफ्टर इलेक्शन दिता वो पयलीं दिता यू हॅव टू यू नो दिस इज ऑल दॅट इट हॅपन्स ड्युरींग द इलेक्शन्स बट वी आर सेईंग दॅट तुमी करा रिक्रूट 300 न्ही तुमकां जाय आनीकूय मायज जाय करा बट गिव देम अ परमनंट जॉब नॉट कॉन्ट्रॅक्ट एंड डोंट यूज देम एंड डोंट यूज द पॉलिसी ऑफ यूज एंड थ्रो म्हळ्यार वापरले आनी भायर मारले कित्याक बाय द टायम दे become of 40 years 45 years nobody is going to employ them thereafter. So 5 years if you are employing 10 years you are employing then what is future of these boys? So give them a regular vacancies. जस्टीस दिवचे ते. Justice दिवचे. सो सर तुम्ही वेळ दिलो आनी आमकां ही भासाभास घेवपा खातीर संद त्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. Thank you. आनी आमी आसता म्हणटा Thank you. तुम्ही पळयत रावा दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. The Voice for Goy.